An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma. Laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ te coy. Tɛnɛ tarata ni ka taa bila araba la. Nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o danagosira kunnafoliw olu bɛ di. Sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min na bi fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da. Maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen. Kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso joli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na. Ɲɛma Umar Mariko a kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi. Tangara Goudis nɛgɛ kɛrɛfɛ Cheikh Sidibe ka plateau labɛn. Banamagaw ka ɲɛjan Janginɛ Jɛra kuma bara i ni sɔgɔma. Bon sɔgɔma bravo. An bɛ 22 la. An bɛ 22 la. Ahɔ. An bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo. Maaw ma sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na. An bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma. I n'a fɔ i da sera ma cogo min na. Salon dɔw bɛ yan n'olu ye salon ta kɛ ɲɔgɔn fɛ. A kun ka di ye Mali ka bɔ a yɛrɛ la o ɲɛnɛma ɲɛnɛ. Nka Ala m'olu garisɛgɛ la. Ayi. Anw bɛ yan. An bɛ Ala de deli. Halisa Mali degun ni tɔɔrɔ min b'a kan. Baba Modibo a ye jamana n ka yɛlɛma wɔɔrɔ ɲini ka d'a ma ni hakilina min Muhɛri Taliko ka kuma la an bɛ dugawu kɛ Ala ka den di jamana in ma den min n'a bɛ jamana in jɔ den min ni jamana in kanu b'a la yarabi sabula jamana in a mago b'o la bi siga t'a la o kɔfɛ an b'an ka cɛkɔrɔba fo olu Badara Nana Kase CNT kɔnɔ les magistrats intègres dignes Mali mago b'o olu ɲɔgɔnna caman na bi tan don ka Baɲumankɛ fo Bayiba Maɲuma an bɛ foli di a ma a kelen tɔgɔ la ka Banangabuguka bɛɛ fo awɔ le vieux Sila bɛ yen Banangabugu la an b'a fo awɔ ka El Hadji fo k'a jamu tɛ Maram cɛ Maram ka kunu jamais ye Maram ye weleli kɛ ko jamais jara Maram ne ma fara ka ni jamais na su tobi a ma ɲinɛ ma ye bɛ plateau kan mais on s'est endormi e sunɔgɔra ni ma mɔgɔ la sunɔgɔ de o k'i to jɛmukan na i bɛ sunɔgɔ c'était wa fɔ k'a jara Maram kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ dɛ ye a jara cɛ n'i y'o fɔ i bɛ dɔ bɔ a la sa i bɛ dɔ bɔ a jɛ la a jara cogo di Maram bɛ dumuni tobi ko bɛ goya i tɛ sabali ya problème t'a la an bɛ El Hadji fo Alhaji k'a fo kosɛbɛ awɔ n'an y'ale fo sa an bɛ Musa fo Ba Musa Balde Brek Tandare Musa an b'a fo ka Tɔnɔ Mori fo k'a Kulubali ka Cheikh fo ka Cheikh ye fila ye dɛ Cheikh Sidibe Yallo ce Lɛce voilà an b'u fila bɛɛ fo Sidibe ani Diallo an b'u bɛɛ fo a bɛɛ n ka maa ye a bɛɛ Pulo ye Pulo le père sans troupeau o jɔnni Pulo kɔrɔ de e na ko Pulo kɔrɔ ye a kɔrɔ de ayi Pulo ye livre sɛbɛn k'a kɛ père sans troupeau ye o kɔrɔ t'o ye dɛ i tɛ kuma jateminɛ Pulo de y'a ka livre sɛbɛn k'a titre k'o ye Pulo kɔrɔ t'o ye dɛ i tɛ sabali ne t'o f'i ye sabali dɛ ok dugu ma jɛ fɔlɔ Pulo kulo wulila voilà dugu ma jɛ fɔlɔ a bɔra Mopti yan an b'a fo n'an y'a fo Burama foli an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a di an baw ma an b'a kanubaga dugu la an bɛ foli di an ma k'a fɔ an bɛ fɔ ma la battante k'a fɔ kosɛbɛ kunu i ka kɛkun i y'a sɔrɔ ouais i y'a sɔrɔ n y'a sɔrɔ a ka ɲi n y'a sɔrɔ n y'a sɔrɔ awɔ a ka ɲi sa kana na dɔwɛrɛ fɔ ka da o kan a ko k'a tɛ fɛ ka fɔ ɲininkali kɛra dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ i ka kɛkun i y'a sɔrɔ i ka ɲininkali i y'a kɛ ni ŋaniya min ne t'o dɔn ayi tɛmɛ an ka taa ŋaniya t'i la tasa mun na Sirifu k'a fo ka Sirifu muso tɔ kelen fo Kɔrɔbulo n'an tilala sa an bɛ se n'Ala sɔnna ma wayi Jaralaw ka fɛn o dɔnnen don an bɛ dugawu ta sinon anw tanan don ne kɔni ka ɲi i ka ɲi hali n'a y'a di yan ko hali n'a y'a diyagoya di yan ka ɲi mais i y'a fɔ ko sɔ ni kankaliba ka di dɛ ko sɔ ni kankaliba c'était avant c'était avant c'était avant la pénétration française i bɛ ziiri da dɛ ne bɛ ziiri da ko filɛ
bon an b'a kanubaga don i yɛrɛ ɲɛ b'a la bon n tɛ bi a kan quoi ne bɛ ziiri da mais ko c'était avant la pénétration française o tɛ bi ko ye koyi mais c'était avant ça d'accord n sɔnna n y'a mɛn ayi i ma sɔn dɛ n y'a mɛn i ye min fɔ i minɛlen don o la o Masire Magaji lui c'est mon ami a tulo b'a la n'i ye minɛ ayi o n terikɛ ye a b'a fɔ k'i ka n bila non ale ye n terikɛ ye ka kɔrɔkɛ fo kunun a ye weleli kɛ ko jaja ko jamais ka di ye tan ni ko jaja ko jamais ka di ye tan ni bon comme ne m'a mɛn a yɛrɛ da ne tɛ kuma ayi moi je parle pas o y'i kɔrɔkɛ dɛ je parle ayi n tɛ ko n m'a mɛn a yɛrɛ da n tɛ kuma a banna ne ni n ka maaw bila ɲɔgɔn na an bɛ Maluda fo k'a ni sɔgɔma Frère Diko an bɛ foli di Frère Diko ka Solo fo awɔ ka Maliki fo n'u merci bɛɛ b'an lamɛn i ye Maganagi fɔ wa l'excellent Mohamed Dramane Traoré an bɛ foli ni tanuni an b'o lase a ma k'a ni sɔgɔma merci ka Imam Bugula an bɛ foli di e ma Kɔrɔ Kasim an b'o bɛɛ fo a banna ko bonne fête d'indépendance o don dɛ k'o di lamɛnbaa ne ko cɛman in bɛɛ a ma jaabili kɛ fɔlɔ wa a ma Kɔrɔ jaabi wa i tɛ di mɔgɔ la a tɛ sɔn ti mɔgɔ la ayi wala a tɛ sɔn fɛn b'a bolo a dun ka nin jaabi kelen in di dɛ ayi dɛ a ka nin jaabi in di dɛ n'a ma nin di on sɔnna ye a y'a ka passeport ta dɔrɔn a ka taa awɔ voilà k'a bɛ taa Guinée a fɔra ko e ko k'i bɛ taa k'i bɛ bɔ jamana kɔnɔ ko e lajɔra aéroport la e bɛ n'o kuma kɛ nkalon ye fo a ka taa sa ni tiɲɛ don taa dɔrɔn a taa dɔrɔn aéroport cɛ yan a b'an bɛɛ sagoya la voilà bon bonjour donc hier c'était dépôt financier en pagaille et le broubrou ça j'ai pas compris hein en pagaille voilà Kobere voilà bon an ka taa fɔlɔ Mohamed Maïga Edem Gorame foli ni tanuni an bɛ o lase a ma ni waati in na ko ani sɔgɔma Masire Magaji a bɔra Ɲamɛ Masire Ɲamɛ cogo di il était à Paris Masire Magaji an bɛ foli d'a ma ka yanni bɛ fo Bintu Jawara an bɛ foli ni tanuni k'a lase u ma ka misili a n'a furumuso fo Safi Wage ni waati in na Maimuna Kamara an bɛ foli d'a ma a n'a furukɛ Kalaban k'a f'u ye k'u ni sɔgɔma Bayiba Beredi district kɔnɔ an bɛ foli ani tanuni ko o lase a ma Kɔrɔbulo 700 na an b'a fo Kɔrɔbulo Katikaw fɛ yen an bɛ foli ni tanuni ko lase a ma ko Ala ka den balo ka nakan diya ka a buga dɔgɔ ye e ma taa denw la kati de yan jumɛn e ma taa denw la kati de yan jumɛn e bɛna bɔ yan sisan i bɛ taa min tu vas à Dorobu i b'a fɔ ko o bɛ kati a bɛ foli k'a di an baw bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na an baw ka ca fo ka taa fɔ a to ten an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u ka an sama duwawu la o tɛ k'u ka an sama duwawu la Kamate on a mis la main on va mettre la main les doigts voilà dans le plastique c'est jeudi et dimanche hein ou bien Tarofla awɔ an y'a kɛ dekan ye première mi-temps ni deuxième voilà i bɛ zamɛ don a fila bɛɛ la mi-temps fɔlɔ an bɛ o ci jeudi maintenant mi-temps filanan ça c'est le dimanche on va conjuguer le verbe manger et à toutes les personnes voilà an bɛ foli kala ka furu ni si bɛɛ yar furu ani si banna kuma ɲɛna ka furukɛ k'ale kɛ garisigɛtigi ye furumuso k'ale sɔn sabali la furu banna k'o ɲina furu boloma kɔ sabali bɛ ɲini bɛɛ fɛ k'o ɲina furu boloma kɔ a bɛ ɲini bɛɛ fɛ sabali a bɛ ɲini bɛɛ fɛ Ala k'an bɛɛ sɔn sabali la tabarikala e bɛ ka taa ne tɛrɛ min kan ne tɛ jaabi o la moi je te réponds pas mais a ka ɲi cɛ kunu adresse à la nation a kɛra cogo di Ben ni Kuyate ils m'ont empêché de dormir hein jangan na u ye n ka sunɔgɔ u y'a bale hein
non jamana diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jamana dɔw yɛrɛ ne wele ne kun tɛ a dɔn ko ni jamana n kun t'a dɔn maliyɛnw bɛ ni jamanaw la o awɔ jamana k'u mago bɛ audio la awɔ émission audio k'u mago b'o la i b'a ci u ma dɔw ko bɛɛ ninnu ka guloki ninnu a kɛra cɔcɔ de o ko ni Alpha Condé ninnu ka guloki ninnu tɛ kelen ye bɛɛ ninnu bɛ min dɔn aw bɛ kɛ kelen cogo di bɛɛ ninnu ni Alpha Condé ninnu ye kelen yan ayi a bɛ Bagbo la a bɛ Alpha Condé la o t'olu ta yan bɛɛ ninnu ta ye o t'olu ta yan bɔgɔlan de don dɛ ne kɔni u ye nin cɛ in u ye nin silisi in u y'a mago sa dɛ bɛɛ ninnu ta ye bɔgɔlan de cɛ Burukina bɛ yen ale de bɛ nin chemise ninnu dilan Bagbo minɛra ni min ye ani min bɛ Blaise la ani silisi Burukina bɛ dɔ de b'a dilan a dɔ tɛ bolo a dɔ bɛ n bolo nka a fo de b'an bolo a fo ye 4 de o a fo ye 4 de awɔ 4 de a fo de donc toi tu es un faux président Jene les chefs vous avez entendu ne ɲininkali de kɛ ne ɲininkali tabarkala ne ɲininkali cɛ jangene i b'a ko kan bi dɛ ne ɲininkali de ma fɔ ne ɲininkali tabarkala docteur bɛ Mopti an bɛ foli ni tɛmɛni an b'o las'a ma bi ta kuma tɛ caya dɛ an kɛlen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bi 14h pile dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ale de b'an bolo yan bi 14h pile kuma b'a da dɔgɔtɔrɔ ale de b'an bolo yan bi bɛɛ ka na ɲininkali o ɲininkali ka d'aw ye a ye n'a k'a la an y'a kɛ public ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko donc n'an tilal'o la dɔrɔn an bɛ siren ka boulevard ta ten directement la k'a fili fiɲɛ fɛ boulevard de l'indépendance an b'o ta direct la k'a fili fiɲɛ fɛ ko ko mana kɛ maaw na a bɛɛ lajɛlen mɛn Peace FM sanfɛ nka yan'o cɛ fɔlɔ 14h pile dɔgɔtɔrɔ b'an bolo Mariko a bɛ fɛ ka kuma bi dɛ Chekebara Malɛ a bɛ fɛ ka kuma bi dɛ Allahu akbaru maaw ka na parce que ni a daminɛra an bɛ da sɔ a han awɔ donc o la maaw kana joona an bɛ da sɔ dɛ awɔ an bɛ da sɔ da bɛ sɔgɔ bi o la maaw kana joona o tɛ yan u bɛ na bɛɛ ka na i ka ɲininkali i ka n'a kɛ voilà n'an tilala sa an bɛ sɔrɔ ka boulevard ka o ta directement na jangene Musa Dawu a ka carte d'identité bi k'a ka n'a nɔfɛ Musa Dawu kɔni voilà fɔ a ye k'a ka carte d'identité bi yan bonjour Mas vraiment j'ai besoin de l'audio de l'adresse à la nation o kɔni o banna o fo ne ye Yasimi ta fɛn sa Yasimi min kɛ sɔrɔ voilà merci ça c'est bien 2 fois Homo est pendu même aujourd'hui il a voulu chercher merci ne ma ye e ma ye o t'i kungo ya ne ma ye jangene kunu an ka jamana faama Asimi a ye kuma ta bi babu a bɛna boli o dɔrɔn pe de kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ 22 la 22 n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ caman kɔfɛ a sɔrɔla Baba Modibo Keita ani a nɔfɛ jama fɛ wulikajɔ o de kɛra wulikajɔ i b'a ye k'a fɔ san kunbɛn o san kunbɛn n'a ye maa min garisɛgɛ sɔrɔ faamaya la o bɛ fɛn min ye ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ nanzaraw k'a ma ko adresse à la nation kunun fɛn min ye an ka jamana faama a ye kuma ta Asimi n'i y'a ka kuma kumabaw ta k'a lajɛ dɛ kuma a bɛ faamu kuma a jɛlen don kuma a wasana a kɔni ma bɛn dɔw ma mais o ye olu ka hakilina ye bɛɛ ni hakilina tɛ yan bɛɛ ni hakilina don bon jangene i b'a dɔn o de ye jamana in yɛrɛ diya bɛɛ ni hakilina don
ma bɛn maa dɔw ma dɛ. Président Assimi a ko ko a ka kuma ɲɛbila la k'a bɛ foli ani tanuni ani bonyamasegin ko o ɲɛsin an dabama ma ale min sɔnna an ka kɛ bidon ye a yebaa ye a ko ko 22 septembre 1960 22 septembre 2021 ko nin bɛ an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya tali kɔfɛ san 61 o ka ca dɛ. ko nin ye o ye a ko ko maa minnu bɛ yen n'u ye wuli ka jɔ kɛ walasa yɛrɛma hɔrɔnya in ni a bɛ sɔrɔ ko a bɛ dugawu don ani bonyamasegin kɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen ma Janginɛ maa ma sɛn donna yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli a kɛlɛ la a ko 22 septembre 1960 ko o don kama ko fɛn min ye an ka jamana cɛkɔrɔbaw ye Baba Modibo ani a nɔfɛ jama Janginɛ ko hɔrɔnya sira fo ka taa se faso jɔli sira ma k'u y'o o sira ko o ci ka o bila fasoden bɛɛ lajɛlen ka bolo kan. O kɛra 22 ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛti don fɛti min ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka ɲagari n'a ye nka ko fɛti kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i miiri i ka kɛta ye mun ye jamana in ye Janginɛ ko o baara ni ka hakili ka o miiri o la i ka kɛta k'o dɔn i kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na jamana ye Janginɛ ka miiri o la ka tila ko o baara ko o sigi sen kan a ko n'i y'an ka jamana taabolo ta ka a lajɛ bi k'i hakili jagabɔ a kan a ko a bɛ maa jɔrɔ a bɛ maa siran tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nka o jɔrɔ ani o siran kɔfɛ ko o man ka maa jigilatigɛ ko sabula wulikajɔ kan ka kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Janginɛ ko ka a ta ka bɔ o kɔnɔla la Janginɛ ko n'i y'a kɛ jigilatigɛ dɔrɔn ye k'i sigi ten Janginɛ ko o kɔrɔ de ye k'i ye jamana in ni ka a ye k'a to yen a ko utikalo tile 18 san 2020 o tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko jamana tasira o yirala bɛɛ lajɛlen na charte de la transition jamana a bɛ mara ni sariya min ye Janginɛ ko o sigira sen kan fo ka taa furancɛla fanga ko o ban ko faso jama de jɛra ni ka o sigi sen kan Janginɛ a tilala ka a yira a tilala k'a yira ko jamana kɔnɔdenw sigira kɛnɛ kan a ye fɔ min ma ko concertation nationale min kɛra septembre kalo tile 10 ani 1 ani 12 san 2020 i b'a ye k'a fɔ o kun tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ cogoya min na jamana a marali a bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ka bɛn fɛn kelen kan fɛn min ni a bɛ jamana mara furancɛla fanga o kɔnɔla la Janginɛ a tilala ka a yira a ka kuma o kɔnɔla la Janginɛ yɛlɛma n'a bɛ fɔ a ma ko refondation ko nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔra o don kelen ninnu na n'o ye septembre kalo tile 10 11 ani 12 a ko conseil national de transition ni o ye CNT Janginɛ i b'a ye k'a fɔ ko o maaw nana sigi ka olu bila baara la k'o kɛra sababu ye fɛn min ye baaraw olu ka daminɛ CNT sigili k'o de kɛra transition yɛrɛ a baara minɛnw olu kuncɛli ye minɛn minnu bɛ bila transition ka bolo kan a ka baara kɛ a kɛcogo la CNT de kɛra cakɛda ye cakɛda min sigira ni o kɛra a cakɛda laban ye baaraw olu ka sɔrɔ ka daminɛ i b'a ye k'a fɔ organe clés transition kɔnɔ olu bɛɛ sigilen kɔ septembre kalo tile 25 san 2020 président ale ni président Dangan Janginɛ olu y'u kale faso jama ye cour suprême maaw olu ɲɛkɔrɔ président o ko jɔn ye président ko jɔn ye Lord du Mali bureau la pour le Mali Cɛjan de kun don Cɛjan Dabara Jate fali tamasiyɛn Cɛjan don non ne ka jan dɛ e ka jan foro b'e bolo wa foro b'i bolo mɔkɛ tiɲɛ min o t'i ta ye o y'a foro ye Musabugu wa mɔgɔw to yan o de la forotigi cɛjan caman ye Musabugu dɛ forotigi nin tɛ Musabugu a bɛ tɛmɛ Musabugu fɛ de a bɛ tɛmɛ Musabugu fɛ ayiwa an ka taa a ko fɛn min ye président ani président Dangan n'o ye vice président ye Janginɛ ko olu nana u kale cour suprême maaw ɲɛkɔrɔ ni faso jama o ka jɛ ye olu y'u ka baaraw ko o daminɛ i b'a ye k'a fɔ ko transition kalo 8 kɔnɔ Janginɛ ko wulikajɔw olu kɛra nka i b'a ye k'a fɔ
jagine ko ka adamne le 24 mai là oh le 24 mai en 2021 iba ka fo iba fo M5 mauk ma fo chuko mina iba fo sugal ko kala maiga ale rebe to ka fo chuko mina la rectification de la transition ko o bara ko o lukera le 24 mai 2021 ka transition akumi ka tasira minga abena fo o shira mai o ninga abla shira yelenga oho ko armée ra de o décider koy ko armée ra o décider an ka kala tuwawu kana kɛ a tɛna faamu o la wa a bɛ faamu walima de voilà c'est pourquoi le 24 mai 2021 l'armée a décidé une fois de plus de prendre ses responsabilités pour éviter les chaos à notre nation o de kama fɛn min ye an ka wolomajiri tabaw ye u ye wuli ka jɔ kɛ walasa an ka jamana a bɛ se ka kisi binni ma cogo min na ka transition ka a sira ka a falen ni ka a bila sira ɲuman o kan ka kɛ ni président Assimi ale ka kumaw ye jagine i b'a ye k'a fɔ a taara kuma a taara na a ye ɲɛfɛ a ko wulikajɔ bɛ ka kɛ an bɛ don min i ko bi jagine gɛlɛya minnu bɛ jamana kan ni ka o gɛlɛya ninnu ka fura sɔrɔ olu la joona o de la sa k'a daminɛ 24 mai la ka na bila bi la i b'a ye k'a fɔ ko jamana ko a bɛ ka i ɲɛsin fɛn min ma ko ye refondation ye refondation o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka jɔsen kuraw ni ka olu dɛ a ma digi sira fɛ ani jamana yɛrɛ marali sira fɛ ko o baaraw olu de bɛ sen na cɛw ani musow fɛ cɛw minnu ni muso minnu n'u cɛsirilen don jamana in a bɛ se ka jagine taaɲɛ o sira sɔrɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ jagine ko bɛɛ lajɛlen kɔni de wuli kelen don ka wuli ka jɔ kɛ bi walasa fanga a b'a a yɛrɛ sɔrɔ o ka ɲi dɛ jagine a ko fɛn min ye cela n'est que justice si l'on cherche que le développement de toute nation est à l'aune de la qualité de ses ressources humaines jagine o ye tiɲɛ ye cɛw ani musow minnu bɛ jamana kɔnɔla la jamana jigi fɔlɔ ye olu de ye fɔlɔ jagine olu de bɛ kɛ sababu ye jagine ka jamana ni ka a jɔsenw ko olu yira o de la sa a ko a ka d'ale ye jagine ni ka maaw hakili jigi refondation o yɛrɛ la n'i ye refondation yɛrɛ ta k'a lajɛ a ko jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka jɔ kɛ jagine jamana a bɛ se ka jɔsen kuraw sɔrɔ cogo min na a ko fɛn min ye lettre de cadrage ale ye o min bila premier ministre ka bolo kan k'o kɛra sababu ye premier ministre a ye plan d'action gouvernemental a ye o sigi sen kan o min ni CNT maaw olu jɛra ni o ye ko o de tun ye baara fɔlɔ ye baara fɔlɔ min ni a bɛ refondation a taa sira ko o yira i b'a ye k'a fɔ a taara ɲɛfɛ kuma kɔnɔ a ko o baara in ko o bɛ boli fɛn damadɔ kan o baara fɔlɔ jagine développement économique ka sɔrɔ ko o jiidi développement social culturel et culturel jagine ko fɛn min ye an ka tabiyaw ye fo ka taa se jagine an ka jamana yɛrɛ maracogo ko ka nin bɛɛ lajɛlen bila sen kan a ko plan d'action gouvernemental ko fɛn min ye CNT maaw ye olu sɔnna o ma ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko faso jama fanba o sɔnna o ma premier ministre ko an bɛ don min na i ko bi ko o kɔni bɛ ka o baaraw kɛ a kɛcogo yɛrɛ la awɔ i bɛ mun nɔfɛ tu veux quoi? Le programme d'action gouvernementale validé par le Conseil national de la transition et que le Premier ministre a l'honneur de piloter. Se résume en 4 axes qui sont à gogo Premier ministre ale plan d'action min sigi sen kan PAG jagine ko jɔnsen damadɔ de b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la 4 lakana ko o sabati jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ les réformes politiques et institutionnelles jamana maracogo jagine yɛlɛma minnu kan ka don o la ko o baara kɛ l'organisation des élections générales jagine ka kalataw kɛ kalata minnu ni u jɛlen don sɔsɔli tɛna ye minnu jaabi la ko o baara kɛ la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité la promotion de la bonne gouvernance mara kɛcogo ɲuman jagine ko o yakubaya fo ka taa se jagine bɛnkan ma bɛnkan min ni a bɛ tɛmɛ
maa minnu bɛ yen n'u bɛ kulu défend i b'a fɔ syndicat a n'a ɲɔgɔnnaw walasa jamana a ka basigi a ko programme belebeleba de ye nin ye programme belebeleba min ni a bɛ bɛɛ lajɛlen plan d'action ko don ko bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka premier ministre ani jamana ɲɛmaaw k'u dɛmɛ nin baara in na walasa a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka waleya a waleya cogo la mes chers compatriotes, nul ne doit ignorer que le changement est avant tout un état d'esprit. Jangene k'an bɛɛ lajɛlen ka a bila an kun na an kunkolo la fɔlɔ k'a fɔ yɛlɛma anw yɛrɛ de k'an ka jɛn n'a ye fɔlɔ n'an ma jɛn n'a ye a tɛ se ka kɛ k'a ŋaniya ta bɛɛ lajɛlen de ka o kɛ une prise de conscience individuelle et collective avant de se matérialiser. Jangene an bɛɛ ka jɛn n'a ye fɔlɔ an hakili kɔnɔ k'a fɔ anw bɛ fɛ ka yɛlɛma jangene an bɛɛ kelen kelen k'o kɛ o la foroba jama ka sɔrɔ ko o ŋaniya ta jangene i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma ko a baara a bɛ daminɛ ten de cet état d'esprit et cette conscience collective doivent sans cesse nous animer afin que chacun et tous acceptent les durs sacrifices qui y sont liés. Jangene n'a fɔra ko yɛlɛma a tɛ taa gɛlɛya caman kɔ o b'a la dɛ gɛlɛya minnu ni bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ni o ye jangene bɛɛ lajɛlen kan ka i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la walasa o gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka duga cogo min na bɛɛ ka kɛ jangene yɛlɛma a kɛbaa ye o de kama a ko jangene ko mara kɛcogo ɲuman fo ka taa se an bɛ yɛlɛma minnu nɔfɛ politiki sira fɛ jangene ko nin si kelen kelen tɛ se ka kɛ jangene ni an ma wuli ka jɔ ko o kɛ o kama en donnant déjà le ton de la réduction du train de vie de l'État à travers la cession de 2/3 du budget de souveraineté de la présidence pour la cause des localités défavorisées, une nouvelle page d'humilité et de retenue face au bien public venait d'être écrite pour servir d'exemple. Jangene jamana bɛ wari min bila présidency a ka bolo kan jangene ko n'i y'a kɛ 3 ye ale jɛra 2 kɔ jangene walasa u bɛ se ka don jamanadenw u nafafɛnw na ko o ma dabɔ dɔwɛrɛ kama jangene ko fɛn min ye forobafɛn ka maaw ɲugun a la forobafɛn jangene cogoya min na maaw bɛ se ka a ye ka a to ye cogo min na o misali ko ale y'a kanu ni ko o de di bɛɛ lajɛlen ma jangene o de kama a ko face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel et singulièrement dans certaines parties de notre pays, force est de constater que d'énormes sacrifices ont été consentis tant sur le plan humain que matériel. Jangene a ko an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ka a dogolen tɛ maa si la gɛlɛya a dɔ belebele o de ye fɛn min ye lakana a sabatili ko ye k'o kama walasa o bɛ se ka kunbɛn cogo min na jangene ko wulikajɔw kɛra ka maaw ta ko u fara an ka kɛlɛcɛw kan ka tila ka minɛnw san ni ka bila u ka bolo kan d'août 2020 à nos jours k'a daminɛ uti kalo la ni kana a bila bi la un accent particulier a été mis sur les besoins opérationnels des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi le renforcement des capacités opérationnelles s'est largement diversifié en s'étendant au moins aérien avec l'acquisition de nouveaux aéronefs. Aéronefs ni o fɔ hakili bɛ jigin bɔ a la nin kuma in kun ka d'a ye kosɛbɛ Lajiburama sɛbɛnni kɔrɔ faama kɔrɔ aéronef jangene a ko o wulikajɔ ko o de min kɛra ko o de kan ka jira faso jama la ko kabini uti kalo la san 2020 août kana bila bi la ko jamana ko a ye baara caman kɛ walasa an ka wolomasiri tabaw baara bɛ nɔgɔya u bolo jangene kɛlɛda la o kama k'i b'a ye k'a fɔ avion kuraw jangene ko olu sɔrɔla avion kuraw olu sɔrɔla an ye avion kuraw sɔrɔ. Sur le plan du renforcement des capacités terrestres, de nombreux véhicules d'opération et d'autres types d'engins roulants ont été mis à la disposition des forces. Jangene walasa dugumakɛlɛ o bɛ sabati i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kɛlɛkɛ mobili caman olu sanna ale ni bolifɛn wɛrɛw minnu ni a bɛ baara a nɔgɔya an ka kɛlɛcɛw bolo kɛlɛda la jangene i b'a ye k'a fɔ ko olu caman fɛnɛ sanna ni ka bila u ka bolo kan dans les soucis de renforcer davantage les effectifs afin de faire face aux défis sécuritaires complexes du moment une politique
volontaire et inclusive de recrutement a été adopté. Jagine walasa kɛlɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na o kaɲi dɛ jagine ko fɛɛrɛ ninnu dabali sigira sen kan ka maa caman ta ni ka olu fara kɛlɛcɛw kan ko o bɛ kɛ sababu ye jagine an bɛ laɲini min kɔ n'o ye basigi ye ko o bɛ se ka sabati cogo min na jagine ko o ka bɔ a la maa minnu taara u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka bila faso ka bolo kan jagine ko o baaraw fɛnɛ olu sigira sen kan jagine ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko fɛn min an ka jamana ye ko ala tɛna mɛn ko école de guerre jagine ko an bɛna o dayɛlɛ an da sera a kuma ma don tɛmɛnenw na ko école de guerre kɛlɛ bɛ kalan ekɔliso min na jagine ko o bɛ dayɛlɛ ko o bɛ kɛ sababu ye jagine i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka kɛlɛcɛw ye kɛlɛ ko caman bɛ yen k'u bɛ o faamu voilà u bɛ jo u bɛ jo ko o faamu walasa jagine ka u kɛ kɛlɛ ka a kan jagine ko bɛ kɛ sababu ye ka an ka kɛlɛcɛw jagine ka u degi kɛlɛ ale ni maramafɛn caman ka u degi olu ciliw la ka baara kɛ n'u ye terrain kan walasa jamana a lakana o bɛɛ sabati jagine a ko 20 janvier tɛmɛnen ko fɛn min ye hôpital militaire o birikiden fɔlɔ o dara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o birikiden fɔlɔ ko o dara jagine ko o diyara an ka wolomasiri tabaw olu caman ye ko nin bɛ kɛ sababu ye ala m'an kisi la ni jangaro y'u sɔrɔ kɛlɛda la jagine u bɛ se ka furakɛ ye cogo min na ko o baaraw olu kɛra la soif de justice jagine ko fɛn min ye kiiri a minɔgɔ ko o bɛ faso jama la cogo min na ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ko o de kama wulikajɔ o bɛ ka kɛ kiiri tigilamaw fɛ jagine cogoya min na ka minɛnw bila u ka bolo kan foroba wari a bɛ se ka lakana cogo min na ni maa min y'a dun i k'a fɔnɔ ka tila ka i minɛ jagine ka ti i bila bɛrɛ la i b'a fɔ an ka sariyaw olu bɛ a fɔ cogo min na jagine an ka kiiri baara minɛn caman ko o dir'u ma wa yamaruya dir'u ma u ka minɛli kɛ a minɛli cogo la jagine ko o de la an bɛ don min na ko bi an ka jamana cakɛda ba caman bɛ yen jagine ko lɛra wulili bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ jagine a bɛ fɔ min ma audit cogoya min na jamana foroba nafolo a bɛ taa fan o fan jagine a bɛɛ lajɛlen ka dɔn foroba nafolo min ni a dunna o ka bila jamanadenw olu ka bolo kan kuma ka ɲi a ka ɲi Baba Asimi a ka kumaw ka ɲi ba don dɛ c'est le chef de n ye ba fɔli daminɛ i b'a laban ba don dɛ ayi dɛ jamana ɲɛma bɛɛ ba tɛ de ba don dɛ n'i y'a daminɛ i b'a laban ayi dɛ ba don dɛ ayiwa se ka kɛ an si bɛ kɔrɔ n'a ta ye nka ba don dɛ n'i kɔni y'a daminɛ ayi dɛ ba don dɛ i b'a laban ayi ba don ayiwa ba don dɛ fɛn fila bɛ yen kana ba o baya ma dɛ ni wari bɛ maa kun ni wari bɛ maa kun baba sɔrɔ ala ka dayɔrɔ sumaya o tɔgɔ yɛrɛ baba ye o tɔgɔ ye baba ye jaa o dɔw tun b'a fɔ ma ko baba a ka wari kama ala ka ɲinɛ baba la Allahu akbar ala ka ɲinɛ a la ko baba nane burude l'argent maɲi a maɲi dɛ ala kana kɛ wari kɛ jɔn ye ami se ka dɛ a duwawu ka ye dɛ ala kana kɛ wari kɛ jɔn ye ami a fɔ tuguni ala kana kɛ wari kɛ jɔn ye amina rabi a ka ɲi sisan jaa fɛn min ye Asimi a taara ɲɛfɛ a ko fɛn min ye an ka l'écolisow ye wulikajɔ o kɛra ka écolisow fɛn min ye ka dɔw toli ka a falen sabula ji bɛ don écoliso kɔnɔ ka tila ka dɔw pɛntiri ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u fɛ jagine fɛn min ye an ka dɔgɔtɔrɔw ye jagine olu ye wulikajɔ kɛ coronavirus ani bana wɛrɛw minnu kundalen don jamana ka jagine ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen ka joona walasa dan bɛ se ka siri o la jagine kuma kun cɛra ni min ye o diyara n ye kosɛbɛ a ka o yɔrɔ o diyara n ye kosɛbɛ o yɔrɔnin diyara ne ye dɛ kuma min bɛ diya ye o yɔrɔnin kɔni caman bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o yɔrɔ diyara n ye o b'a sɔrɔ tigɛli mali b'a la ayi tigɛli mali tɛ Avant de clore mon propos, j'adresse mes remerciements à toutes les forces internationales présentes au Mali
et qui participent à l'effort de sécurisation de notre pays. Ngakuma yani nga akunche me fuli anitani kadi mauma mamunu bora jamana werela nube ka andeme jagine anga jamana alakana abe sabati. Cependant nga obela jelen kofe leur engagement à nos côtés doit de toute évidence contribuer à la résolution durable des problématiques sécuritaires et servir de déclic pour notre résilience. Jagene oluga deme ani deme anga kumata damnela uka deme anuga deme anga kumata damnela fo akoka be fuli ka lase mauma munu nan deme anga kelela kabufu konga aba nyini ufe jangine oluga deme ni deme ko odro ne bisika ke sababu ye jangine unakun ni kumbe yala ndaro ni afam mafam uga deme ani deme c'est pendant leur engagement à nos côtés doit de toute évidence contribuer à la résolution durable des problématiques sécuritaires et servir de déclic pour notre résilience. Jangine kuma yeda kuna klendroni ko jangine konga o ube kelemina on krefe bi jangine o on nafa be ye jangine no ya soro ube ka kele ka ke akechugola wala sa on be gele min kono bi on me se ka bo o gele kono c'est à ce seul prix que l'assistance internationale aura tout son sens. Jangine no ya soro o de be ka ke akechugola jangine ko nafa babe o de la ma koroma do de natra ke amba awfo awga deme la be ka deme minge ka nyeshi ama okay onga deme minni awbe ka ke wala sa awga lagana o ka sabati ka nganyata jagine lagana ka sabati asabati chokola ka on deme jagine ka an deme minni ngania jeliye jagine deme minni abekeni kono la jeliye jagine ko o deme ko ni nasro abeka ke o chokola jagine ko o de deme rere ama ko bo ola natiga kiti o jiabi bi yere bulu ene bulu ere ba fo ay man jele no ere ba fo de jagine korole me 10 jours la me ko ni mais aw ka fo ni fo ci ko ina président do sura o lube fuli yere damne ko fe mo de la folo bon niata ata ke labani aglala ngordo kuma la de na soro deme chere la biga ka ke chugola akai nasura biga ka ke chugola afota ni ku nasura biga ka ke chugola akai nasuro kramoga kuma ni buloji kramoga me manya loluma ko ni be poko blok kunade ni buloji ya nyefo akilima ba famu mais loluma kramoga ke wara fane ba fo ni bulo de ngoni nge ka kaloira naluma la o le dale ka kalo la bi bulo de ngondi laji fane kramoga do ka kumai mabe famu majera ajera awashimi ambafu voilà le style s'appelle patio non patio goni voilà le style s'appelle patio mais patio voilà ye cheminga ye mununga chemise ko kuma fo le style mais ya biun elle jala chemise assemblée ben ne tab sangala min me benna kuno olu sangala way malla olu sangala kuna kumbe benna way akume nyamala way olu sangala ne kon tale do etale do ay e be jundo ne to fié kumbe ta foyo de ima fone ma wo fo président nga juro 201865 abla radi mawma angata 201865 yana madun sisi aklobila sisi boru sisi amafu kasisi ama terge fu barba ye allo salam alaikum sidibe mas bele ko bashi foi tana sidibe ala kana bashi kaula ala ka dena ma 2 mini jamana kanu bala ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam wasalim
ala ko ke bye bye ya rabbi ala ko kai ya rabbi ala ko kai parce que mo min be hine fantaw na o be se ka jamana mara tabarkala parce que jamana kono dow ma jamana mara te fe fula yo hine doro ire do ka hine jamana kono dow na bana mama be se hine be mama lo be se ka jamana mara sigatala ala ka sidi anama amin ala ka sidi amin ka sidi jangina ma ka sidi pisefem barkala be amin ka sidi bugula ma ka sidi viema amin yere min fo ala ka denna ma dembe jamana ita amin ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam wasalim ala ka barka do asimir la ya rabbi ko kunu kanya ka de kuma ka kanya me ni ala sono kaka to ala ko doro abana ko ala ba ko bi kira ba ko kaka na sirande sigatala akato ala ko akato kira ko ni ala sona ma o te sala me na bora ala ko fembe sala de siribe ala kana fen sala siribe ala kana fen sala ya rabbi ala ka jamana basigi amin ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam wasalim merci ambe Musa Salman tamba fo Traoré mba Traoré tabarkala ka foli beleba di yɛrɛ ma ajaranye ka kɔrɔ bilo fo m'a dɔn ti sera fɛn na de aujourd'hui ibeya n bɔra yen sa i bɔra yen c'est jagine ko fɛn dɔ wa non c'est tout non a fɔ jagine ko ye dɔ siri fila mana na ka gulo yiri la a bɔra n'a sara a b'o ta n'a bɔra yen an bɛ président fo n'o y'a sini tabarikala komi a bɛ ɲininkali kɛ ko n'a y'a sɔrɔ ko bɛ ka k'a cogo la ni ko tɛ ka k'a cogo la mun de bɛ kɛ i n'a fɔ jagine ye min fɔ sisan parce que anw de kan ka ɲininkali kɛ est ce que a bɛ ka k'a cogo la wa parce que lui étant le président ne bolo n'a tɛ ka k'a cogo la ne b'a dɔn bi n'i ye vote kɛ Mali kɔnɔ ko opération Barkhane ni France ka to yan a n'a kana to yan ne b'a dɔn min bɛ gagner bi o ye o gosi o ka taa ye maintenant ni o de bɛ gagner ni o de bɛ gagner ni o de ye maliyɛn fanba hakilina ye ne bɛ ɲininkali kɛ mun de la a tɛ baara kɛ ni o fana ye k'a lajɛ siga t'a la san'a ka baara kɛ n'o ye a ka na maliyɛnw ma a k'u ɲininka karisa ne kɔni de bɛ yen parce que jamana tɛ se ka jɔ ka ko dɔw dabiri kan an bɛ se ka ninnu gɛn mais n'anw gɛn min b'a la ale yɛrɛ ka vision na a k'o ɲɛfɔ maliyɛn denw ɲɛna siga t'a la maliyɛn denw a degun a n'a fɛnw ni an bɛ s'a kɔrɔ an ka bɛn a kan a ka jama fanba ta kɛ i n'a fɔ démocratie y'a fɔ cogo min mais n'ale nana n'a tɛna komi a bɛ ka k'a cogo la n'a tɛ ka k'a cogo la o de b'a nafa n'a tɛ ka k'a cogo la dɔrɔn parce que a cogo in de b'anw nafa siga t'a la n'u t'a nafa dɔrɔn a k'u labila o cɛ min m'a nafa a kana n'o ye an bɛ dugawu don k'ali sisan mɔgɔ binna Mali ko in na ala ka hinɛ u bɛɛ la amin san wɛrɛ ɲɔgɔnna o ka sɔrɔ sɛnɛ bɛ ka kɛ Mali villagew bɛɛ la ya rabbi sécurité ko o de ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ anw tɛmɛlen don bi siga t'a la u bɛ gɛn ka bɔ villagew la cogo min u bɛ gɛn ka bɔ villagew la ten u k'a essayer u ka baara kɛ dans ce sens tan don ani justice u kana kɛ Asimi sago ye dɛ u ka kɛ maliyɛnw sago jama bɛnna min kan a ka ko ye parce que a ka ko ye a kana kɛ Asimi yɛrɛ sago o ka ɲi n'a kɛra Asimi sago ye o ka ɲi ni maa wɛrɛ fana nana a bɛ k'o fana sago ye o ka ɲi Asimi t'o sago ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ wo la kuma ka ɲi a ka kɛ jama sago ye n bɛ min ɲini u fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka jamana in to sécurité et puis la justice a banna n bɛ foli b'aw ye kosɛbɛ an b'i fo merci kuma ɲɛna kuma jɛlen don Darata allo an cɛ Katalan Peace FM Katalan f'i ka ye bi dɛ voilà 14h pile Peace FM kɔnɔ yan Katalan i ka ye bi daw fana ka ye bi Peace FM kɔnɔ yan an fara Peace FM yan fa Asimi yan fa tabarikala Mali indépendance bɛna daminɛ nin waati ninnu de ka taa Modibo ta kun ye dɔ ye mais depuis Modibo bɔra yen Mali ye indépendance jɛ Mali Peace FM ya Rabbi ala k'aw kunna wolo amin kuma kɛ foyi tɛna da an fara ala ka Mali kisi ala ka Peace FM kisi amin ala ka maliyɛnden ɲuman bɛɛ kisi amin ala tile yɛrɛ caya merci kuma ɲɛna allo man an cɛ an cɛ tɔgɔ ni jamu cɛmɔgɔ Jara ka bɔ min ka bɔ Lafiyabugu nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka don dɛ wallahi ma sini ne siɲɛ fɔlɔ ye ka don ne bɛ n tante la kuma bɛɛ n t'i
sɔrɔ a papier k'i ɲini heure bɛɛ parce que n terikɛ ye pied suivre a banna o ye n bɛnkɛ awɔ komi ale bɛ Amidala an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a banna awɔ ni ka n ka foli fɔ a ɲɛna kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma non a ka émission ka di trop wallahi a diyara n ye kosɛbɛ diɲɛ don o don n b'a lamɛn wallahi tabarikala Ala ka kanu to non masha Allah k'aw to ni Ala sɔnna ma Ala ka barika don kow la amina rabi a fɔ a Jimi ɲɛna a bɛ ka ko kɛ cogo min na wallahi de Ala ye an yɛrɛ patriote ye donc an b'a fɔ wallahi ni Ala sɔnna ma i y'a faamu hɔrɔn don dɛ ladiri don tabarikala i ka n ka foli fɔ Bugu la fɛnɛ a b'a mɛn non masi nin diyara n ye trop i ka n ka foli fɔ Vieux Sidibé ɲɛna jara anba merci allo ale taara dara 20 20 18 65 ngine Joe Biden ai ndafila tu dafili ngine nyeja allo ante mati ya kana mba tokoni jamu ba watara kabomi jalakɔji watara ma bi bolo i b'a sɔrɔ an bɛ nisɔndiyalen don wallahi i b'a sɔrɔ depuis i yɛrɛ bɛ na ka bɔ ko dɔ Mali la ka na Mali la 2010 ne ma deli ka débat min kɛra kunta kan min jara ka tɛmɛ kunta kan wallahi bi ta fana bɛ diya dɛ Ala ka diya halisa amina rabi wallahi i kanu bi fana ne siɲɛ fɔlɔ k'i wele Allah ne kɔni b'i lamɛn mais a ka radio Ala ka barika dɔn ya rabbi Ala ka kanu to wa i kanu bɛ bi na wallahi watara Ala ka kanu to Ala ka kanu to Ala ka tile yɛrɛ ya rabbi Ala ka jɔna basigi amen Ala ka na kɛ jugu sago amen wa politicien k'a bila u kunna k'a fɔ ko si tɛ voté yɛrɛ voté kuma yɛrɛ tɛ yen ayi o kɔni voilà an bɛ waati wɛrɛ de kɔnɔ sa Ala ka tile yɛrɛ merci an b'i fo 20 20 18 65 nɛgɛjuru sira filɛ nin ye allo mas an ce somɔgɔ nba tɔgɔ ni jamu Sidi Gindo Jakarta Gindo kuma b'i bolo masi m'a fo a diyara n ye ka waleɲuman dɔn tabarikala an mago bɛ président min na o de filɛ an kunna nin ye tan wallahi an ma sun fo dɛ an bɛ Ben fo an ma a ka cɛ fo kunun min tun bɛ débat la tabarikala non Ben yɛrɛ cɛ don wallahi cɛ don a banna m'a fo n bɛ dugawu k'aw ye n bɛ dugawu k'aw yɛrɛ ni Ala sɔnna ma Ala ka Mali ta amina rabi Ala k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ amina rabi janfajugu fɛn fɛn tigɛla an kama Ala k'an bɔ a la amen Ala ka janfajugu yɛrɛ Ala k'o to a dingɛ kɔnɔ amen merci beaucoup merci a diyara n ye ne ne Ben on a commencé il y a longtemps Allahu akbar ne cɛkisɛ don dɛ maa jɔlen don dɛ allo maa jɔlen don dɛ bon a fana kɔni ye jara ye jara don allo an ce somaw bɛ di baasi foyi tɛ tɔgɔ ni jamu nba Bakari Dramé don i Dramé ka bɔ min kuma b'i bolo n b'a fo pɛrɛ a diyara n ye Ala ka san wɛrɛ yira an na amin Ala ka jamana kisi amin yarabi Ala k'an jugu malo amin Ala k'an jugu malo amin kelen bɛ ma min faamuya sa ko la tuma an ka plateau kan yan ko kana ni dalu ye sanu bɔ ko in ayi dalu kɔni banna sa o ayi dalu banna dalu banna kɔrɔ bɛ tɔgɔ an ka plateau kan yan ka tɛmɛ a kɛra ayi dalu banna alhamdulillah dalu banna yarabi Ala ka jamana jugu an ka sanu bɛ ka bɔ dalu ko kuma tɛ fɔ a la bilen a banna Ala ka jugu malo amin yarabi Ala ka n'aw kanda amin Ala ka n'aw sutura amin Ala k'aw bɛn amin merci Dramé. Bonjour Mas, un très beau discours bien interprété. Mes félicitations à vous et grand-père Djangina. Grand-père, c'est qui ça? Ah, n'est pas. Elle est moderne, nire. Alpha grand frère de Sebewa ou bien grand. Aïe. Écoute, aïe, allez, tu vas venir ma gomme masque avec ma grand-père. Non, abetigina, ni moi. I tɔgɔ fɔ dɛ walima i ka n ka numéro effacé allo ani sɔgɔma nba somɔgɔw bɛ di ani Fofana don i Fofana b'a fɔ ne ko Ala k'an ka jamana lafiya ya rabbi est-ce que an tɛ
sa royaume na siɲɛ kelen wa parce que roi de nalen filɛ nin ye. Ɔ jɔn bɛ ko wura ye Asimiya. Awɔ. Ne kɔni bolo. N'an taara royaume na siɲɛ kelen. Ni ɲɛ bɛ farajɛ jamana ninnu na u caman bɛ roi de wo. Angleterre ye Espagne Belgique Hollande ninnu bɛɛ bɛ roi de wo. Donc kala bɛ ta premier ministre ko la. I ko olu b'a kɛ cogo min. Ni kɔrɔ ye Asimi dɛsɛ. A den bɛ tɛmɛ n'a ye. Fo ka taa diɲɛ ban a k'a bulonda ka to ka Mali mara dɔrɔn royaume. Nin kuma man di dɔ. Sago ko tɛ an mako bɛ mɔgɔ ɲuman de la ni Ala y'a d'an ma. A ka tɛmɛ ni baara ye. An b'i fo. Ka tile yɛrɛ. Merci. Dɔ bɛ k'a lamɛn sisan a bɛ se ka radio fa. Allo. 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 Ante. Allo. Yana karambe kulo b'i la. Karambe. Ko n k'i fo ko i ni Bomosi a y'a fɔ ten. Karambe fo. Bataki ye ne bɛ k'a kalan a kalan cogo la. N b'a fɔ. K'a bɛ Janginɛ fo ko a n'a Bomosi. Voilà. Karambe foyi t'i la. Allo. Allo. An ce. Baasi foyi tɛ Mayiga. Mayiga tɛ. Jɔn don. Mahamadu Kuyate. 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 Ni fo. A diyara n ye. Ka Bugula fo. A tulo b'i la. Ka Janginɛ fo. Ka Diɲɛ Sidibe fo. Comme aw bɛ studio kɔnɔ anw bɛ munumunu na dugu kɔnɔ. An bɛɛ de ye Mali drapeau ni Russie drapeau. Tabarikala. Russie. Faransi bɛna dɔn Mali ye min ye bi. Warner. Faransi bɛna dɔn Mali de ye min ye bi. Tabarikala. N ko. Hali ni kɛlɛ banna bi. Sini Wagner bɛ na. Alahu akbar. A tɛna ko parce que a bɛna kɛlɛ la o la dɛ. A bɛna ko parce que a diyara Maliyɛnw ye a bɛna dɔn ko k'a sina donc a bɛna ka kɛ Maliyɛnw sago ye. Contrat min b'u bolo k'a bɛ n'o di de bɛɛ ni côté. Ko bɛɛ ni côté ko a bɛ n'a bɔra soso min bolo k'a b'a bɛɛ di. Ko fɔ ni jeli t'i la. Alahu akbar. Ko ne delila ka fiyɛ k'u kana taa n ka baara kɛ k'a bɛ boulevard maîtriser kojugu ko ne y'o f'i ye. Non i y'a fɔ k'a bɛ boulevard maîtriser. Ko an bɛna yira bi min ye min ye quoi. N ka taa n'a ye quoi. Merci beaucoup. Hali ni dɔwɛrɛ bɛ royaume kɔfɛ an b'o d'u ma merci vraiment. Merci an b'i fo. Nayɛnɛ Kuyate Kuyate ka kuma dɔ bɛ yen a diyara n ye dɛ. Ko depuis dɔw ko depuis Ala k'u da u ma deli ka Warner ma deli k'a tɔgɔ min u tulo la. Ko bi k'olu y'u yɛrɛ kɛ expert ye o la. Allo. Allo Sogoma. Somaw bɛ di? Basi tɛ. Tɔgɔ n'i jamu? Bɛkayi Sidibe don ka bɔ Kati. Ayi o ye n ka maa ye Sidibe. Anba. An bɛɛ Katika. An bɛɛ Katika. Bon n bɛ fɔlɔ ka min fɔ. O de bɛ fug'a la dɛ. Ayi ne bɛ Cité la ATT Bugu la. ATT Bugu la. Wara Sanafara. Tabarikala. Bon n bɛ fɔlɔ ka min fɔ. Bi 22 septembre de. I tɛ fɛn bila mɔgɔ kan bi dɛ i bɛ yafa Janginɛ ma bi. Ne fa ne ko ten n'o tɛ. O kuma fɔlɔ de. Bon Faransi bɛ min na nin. U ye kɛlɛ wuli Mali la nin cogo la. parce que u ye propagande kɛ. K'a fɔ ko u tile 91. ko Maliyɛnw ɲɛ kana golo jɛmanw ye. Bon o kɛlen kɛ diɲɛ bɛɛ sigi sen dɔ la fo ka Maliyɛn kunna mangoya diɲɛ ɲɛfɛ. A kɛra. Bon Wagner kelen min fɛnɛ de y'o ye quoi. I y'a ye. parce que olu ko fɛn de don ko mercenaire don. mais mercenaire mun ye mɔgɔ min bɛ taa kɛlɛ kɛ jamana wɛrɛ ka a sara ta. Awɔ. mais min b'an fɛ yan nɔ olu tɛ sara la wa. Kɛlɛkɛ sarala don. voilà donc o bɛɛ mercenaire de. n bɛna fɛn dɔ fɔ dans la forêt. u b'a fɔ ko l'homme qui n'aime pas course que. o de bɛ Mali kɔnɔ yan. Alahu akbar ne tubabukan ye dɛ Sidibe. o de don c'est comme les voleurs et l'âne quoi. Il faut qu'un enlever deux voleurs se battent. Deux voleurs se battent. Mali ko de y'o ye sisan. A banna. An bɛɛ kɛ tuɲɔgɔn kɔ. A banna. Ka tile yɛrɛ caya. An b'i fo Sidibe. Dara an tɛ tubanakaw ta ale taara. Bayisaba Jalakɔrɔji an bɛ foli ani tanu an bɛ o lase a ma nin waati in na. Bita an bɛ o bila yan. Voilà. Yani an ka bita bila yan. On va bila yan. Bonjour Mas, je vous écoute depuis Tabakoro. Dis mon bonjour Adjara.
c'est madame Maïga Lalament. Oui. Lala ini sogoma. Voilà, en table. Voilà. Namé bitable ame min fo jama isa ka fo 14h pile anga ñoon soroya feminye Umar Mariko docteur abena kumata parti sadi o belebele abena kumata jama kana ñingali min kadaw ko kala sabula amina ke anga sal belebele bayin godo wala sa ñingali chama o bishaka kala jibabi shikana ñingali ko ka cuko mina journaliste fene chamba wala lendo dangana no kuncera ame boulevard de l'indépendance ambata direct la o ba soro kuma be ben bulo o ba soro kuyati ale kuma nyama ko o fifa ko o boala o ba soro kemisi ba ale la beneno abina kuma bitakadi Varner nenu ga droni mi ko kabe na fo didi mi na do ina mena fo didi ngoni mi do nyinga ka mungala na nyinga di musama ko to ka jata ande bitable angabla ka befo be ala ka malikisi ka demba ma demi ni jamana akanumbala ngala sona wassalam awo isoro pise fm na e folo de ba me ka famu ka klaga nye foto ye aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan